कटक जिले में गोटे एमती पहाड़ अच्छी जोटा कि पत्थर को बाड़े घंटर शब्द आसे देखु एठे देखु बड़ भाई नमस्कार सान मान को हाय मु तुम राजेश भाई नहीं आसी गोटे नुआ वीडियो भाई भाई आज आई कटक जिले गोटे एमती मुंडिया जोटा कि पत्थर को बाड़े घंटर शब्द आसे माने कंसा बासन जमी शब्द बाड़े आसे या घंट को बाड़े जमी आसे से टाइप शब्द आसे तो देखी पारे मुझे पहुँची जाई से जगार अल्प बाट अच्छी तो डेरी न करके जीवा जल्दी आउ हाँ मु एकला आसीनी साथी आई गुंडू हेई मो लाजुकुरा गुंडू देखिया हीरो लगुच आज गुंडो जहाँ भी किसी तो गोटे अच्छी गोटे शक्ति हो या जहाँ भी हो ये भाया साउंड अन्य पत्थर को बाड़े किसी आसनी से पत्थर बाड़े टन 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 साउंड तो भाई लंबा वीडियो करियानी जल्दी जीवा भाई रे देखि पारे जमी मुंडियाटा पाखे आउची अति सुंदर रास्ता है जीवाकू हाँ दीकर गछ चारिआडे गहिर माने बहुत बढ़िया लगुच भाई रे देखि पारे फाइनाली आसिक पहुँची गलु से जगार माने से मुंडिया तले आछि एमती भाया बाइक आपण ये लगे यदि पतला रास्ता टी अच्छी ये रास्तार मुंडिया को चढ़े तो डेरी न करी जीवा देखी पारे पाखापाखि पहुँची गलुनु आठू तल भ्यूटा वाह क्या लगुच मो देखु आपण अति सुंदर बढ़िया बहुत सुंदर वाह भाई ये तो मजा होची ऊपर कौन न हम कि पारे कि भाया पत्थर ये कर जी ये धरिया को भी गछ भी सुविधा अच्छे ये धरिए ये चढ़िए वाओ 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 देखु सका 9टा 9:30 अच्छी सूर्य केंते कला माने खाइबी एथर आते सुंदर लगुच ए मुंडिया पर ना गोटे चंपा सुंदर चंपा गछटे अच्छी चंपा फूल जो बड़ विराट बटे देखु अति सुंदर लगे गोटे काउटे भी बही आसला पर देखी पारे केते सुंदर सुंदर लेटर रे समस्ते लिखिं समधी का ना रे एरा भूल ये गोटे कौन कहे किसी भाया पहाड़ चढ़ी जी आप सुंदर व्यू एमती पहाड़ चढ़ी ऊपर को जी देखी पारे एवं आसिक पहुँची जाइए मुंडिया टॉप उपर देखु अति सुंदर लगुच कि भाया पत्थर विराट बड़ बहुत बढ़िया वाओ कि जगह पार्थिव भाई मैंने आपड़ एंती आसिले हे गछटा देकी कर चढ़िले हाँ ये कर आसिले हे पत्थर छाड़देवे से कर न जाकि एमती आसी एक देखुं गोटे गछ यही कर जी ये पत्थर गुरा को ऊपर चढ़वेनि यही कर जी ये करे करे आमर जो कर खणीटे अच्छी खणी देखु मुझे साइड को पलैली आकर हूँ पत्थर ऊपर टपटा आकर हूँ खणीटा ये कर एमती ये जो पत्थर बाहरी ये घंटर साउंड शुभुची जीवा गोटे पत्थर मान तो ना कि पत्थर गोटे गोटे कलेक्ट करके नहीं जा पत्थर खोजिया बाड़े बाड़े का सब पत्थर सारी सारे देखिए गुंडू तो कौन गोटे पत्थर गोटे आइले अब छोट छोट पत्थर आणिक बड़ पत्थर आने कथा ना इराक कौन हम हाँ देखिए ट्राई करिया छोटटारे भाई रे फाइनाली जाऊँगी आपण मानक देखा
ଟିକେ ଟିକେ ଆସିବାକୁ କଷ୍ଟରେ ଭାଇ। ଆଉ ଚପଲଟା ଉପରେ ଥୋଇଦେବେ କାରଣ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ସିଧା ତଳେ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ପଥରଟି ଘଣ୍ଟର ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି। ୟାର ପଥରଟା ଦେବୁ, ୟାର ପଥରଟା ଦେବୁ। ଏଠି କେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଶୁଭୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ମନ୍ଦିରରେ ବାଜୁଛି। ୟା କଂସା ବାସନ ଏମିତି ବାଡ଼ିଲେ ଏମିତି ହେଇ ସାଉଣ୍ଡ। ଆଉ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ଏଇଟା ସତ। ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଦାନ୍ତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ଗାଁ କିରେ? ଶାସନ ଛକଠୁ କଟକଟା ଆସିଲେ ବାଁ କରକୁ ଆସିବେ, ବେଶୀ ନୁହଁ 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଦାନ୍ତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଏରିଆରେ ପଚାରିଦେବେ ଶାସନ ଛକଟେ। ତିଗିରିଆଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ଶାସନ ଛକ, ବାଁ କରକୁ ଆସିକି 1/2 କିଲୋମିଟର ଆସିକି ଯେଉଁ ଆମର HP ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟକ୍ ରହୁଛି ସେଇଠି ପଚାରିଦେବେ। ସେଇଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ପଥରଟା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କମେଣ୍ଟ ଓଲଟା ସିଧା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆସିବେ, ଚେକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାହା କରିବେ। ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନହେଲେ ଆରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଲା ଇଏ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଥରଟା ବି ଛୋଟ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏଠି କେମିତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ବାଡ଼େଇବ। ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଥରେ ଆମ ତିଗିରିଆ ଦାନ୍ତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ପଥର ନେଇକି ତଳୁ ଆସିବେ, କାରଣ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକା ସବୁ ପଥରଟେ ସାରି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଏଇଟା ରିଆଲିଟି 100ରୁ 100% ସତ। ଦେଖ କେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ, କେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ, ଦେଖ କେଉଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ନାହିଁ, ମାନେ 100% ସତ। ଭାଇରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ ଅଛି। ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ନା ଏ ପଥର କ'ଣ କି ଗଢ଼ାବଟି ନା କ'ଣ ଅଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଜାଣିଲି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦାନ୍ତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ କସର ସାଇଡ଼ ମାନେ ଦାନ୍ତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଯେମିତି ଚଢ଼ିବେ ଏକର ଖଣି ସାଇଡ଼କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟି ପଡ଼ିଛି ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଆସିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବସିକି ଯଦି ଆସିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାରିଟା ବସିକି ଖାଇବା ପିଇବା ଆଣିବେ, ଜଳଖିଆ କରିବେ ଆରାମରେ। ପଥର ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇଠି ଟିକେ ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇଟା ଛୋଟ ପଥର, ଯଦି ଆପଣ ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ଆଣିବେ, ଯେତେ ବଡ଼ ପଥରରେ ଆସିବ ସେତେ ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟରେ ଆସିବ, ମାନେ କଂସା ବାସନର ଅଧିକା ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ପଥରଟା ବି ଚୁନା ପଥରଟା, ମାନେ ବାଡ଼େଇଲେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସାଉଣ୍ଡ ସେଭଳି ଆସୁନି। ଗୋଟେ ଟାଣୁଆ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଆଣିକି ଆସିବେ, ଟନ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ରଖୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାହିଁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଅଛି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଶୋ କରିକି ଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।